सुल्तान डाकू को, किसी हिंदुस्तान में डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पर लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है। कहा एक और है। कहा क्या है। कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। ये क्या बात रही। जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हाँ, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ। कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने कहा दे दिए। वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई। का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा। फिर मैं मर्डर करने लगा, जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने 1 थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां ये तुम्हारी देन है, मां ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं जरूर उनकी शराब पीने में उनके मां बाप का कोई रोल रहा होगा, वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का खुकर है तो ये तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो ये तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है
गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा। सहाबिया कहती हैं, मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे, माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो माँ पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया, माँ ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का। आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, माँ देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि माँ जो पानी का गिलास या बर्तन, प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। माँ दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। माँ सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों की पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और माँ के सामने खड़े होकर पेशाब करा। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से ये सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए, मां ने इनको 40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया, बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जीलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी। 40? कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा बेटा
इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी माँ ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये बाल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे, हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी माँ का कहना माना है, आप इनको लेना चाहें ले ले, लेकिन मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा ये बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएं इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। ओ मेरे बच्चों, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? गौर करो, एक बाप को इंतकाल से पहले अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। ऐसा ना हो कि मेरी औलाद मेरे इंतकाल के बाद रास्ते से भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र और शिर्क की दलदल में चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद बदअकीदा हो जाए। हर मुसलमान को यहां गौर करना चाहिए, आप अपनी जिंदगी जी चुके जितनी जीना थी, चंद सालों के बाद हमारा हश्र वही होगा, कब्र के पास पहुंचना। लेकिन आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद कभी आपका इंतकाल हो गया तो क्या आपकी औलाद आपकी कब्र पे जाकर क्या ये दुआ कर सकती है कि रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? क्या आपने ये दुआ सिखलाई अपने बच्चे को? क्या ये दुआ याद कराई अपनी औलाद को? क्या उसको दीन की तालीम दी? क्या उसको दीन से जोड़ा? आपने तो अच्छी एजुकेशन के लिए वो पढ़ाई कि आगे चलकर ये बच्चा बजाय पढ़ने लिखने के और बजाय अपने बाप की खिदमत करने के, मेरे भाइयों, वो आप ही को पहचानने से इनकार करने लगता। शायद आपको मालूम ना हो, आपको इसी बिहार का एक वाकया बताता हूं, आपकी सरजमीन का वाकया बताता हूं, और ये वाकया पटना की सरजमीन का बतलाता हूं। आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले की बात मैं आपके सामने रखता हूं। एक बहुत ही गरीब धोबी, कपड़ा धुलने वाला, जो दूसरों के कपड़े धुल कर पैसा कमाता था और अपने घर का गुजर बसर करता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उसने अपने दिन रात एक कर दिया और अपने छोटे से बच्चे का नाम पटना के कॉन्वेंट स्कूल में लिखा दिया। बच्चा धीरे धीरे पढ़ता गया और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उसने किसी तरीके से इंटर कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद चूंकि वो धोबी एक मिनिस्टर के कपड़े भी धोता था, इसलिए मिनिस्टर से उसके किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने मिनिस्टर से सिफारिश करके अपने बच्चे की आला तालीम के लिए गुजारिश करके उसको लंदन भिजवा दिया। मोहल्ले में बड़ा शौक था, खुश था, एक धोबी का बेटा, वाह धोबी की किस्मत देखो, धोबी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाया। धोबी का बेटा तो आज लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बेटा 4 साल के लिए लंदन चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में टेलीफोन ये रिसीवर वाले थे या लेटर। 1 साल 3 साल 3.5 साल मुकम्मल करने के बाद बेटे ने एक लेटर लिखा अपने बाप को, पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे यहाँ,
اور آپ ہماری طرف سے چنتا کرنا چھوڑ دیجئے. میں نے یہاں انگلش میں یہ ڈگری لے لی ہے اور میں نے یہاں اپنے مزاج سے اپنی عادت سے میل کھانے والی ایک کرسچن لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے. باپ کو دھکا لگا لیکن سوچا کہ یہ بیٹے کی پرسنل زندگی ہے, چلو شادی کر لی, کوئی بات نہیں. اس کو اس کے مزاج کے مطابق لڑکی مل گئی, اچھی بات ہے. پورے 4 سال کرنے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا کہ پتا جی میں فلاں دن دلی اتروں گا اور پھر دلی سے فلاں ٹرین سے میں پٹنہ کی اسٹیشن پر اتروں گا, آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا. اس 4 سال کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا. باپ ابھی بھی دھوبی تھا, لوگوں کے کپڑے دھل کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کی عادت تھی. پتا چلا کہ آج میرا بیٹا دلی اتر گیا اور ٹرین پر بیٹھ کر کل آئے گا. باپ اپنے ہی حلیے میں چند لوگوں کو لے کر اسٹیشن پہنچتا ہے. ان عیسائی مشنریوں نے کیا دیا اور کانوینٹ اسکولوں نے کیا دیا وہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو, برا لگ رہا ہوگا آپ کو, لیکن سنیے یہ حقیقت ہے. مدرسوں سے نفرت کرو گے تو یہ دن دیکھنا پڑیں گے. ٹرین آتی ہے, ایک کوچ سے لڑکا نکلتا ہے اور اس کی کرسچن بیوی بھی نکلتی ہے جو بھی ہندی سے ناواقف ہے, جو بالکل ہندی نہیں جانتی ہے. پٹنہ کی ریلوے اسٹیشن پر یہ لوگ اترتے ہیں, گلے ملا جاتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو فرط محبت میں سینے سے چپکا لیا کہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے. کرسچن لڑکی تھی, وہ کیا جانے بھارتی سبھیتا کو. نہ اس نے سر پہ اوڑھنی ڈالی اور ہندو بھائیوں میں جیسے پیر چھوئے جاتے سسر کے, اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. باپ نے سوچا کہ ہم انگلینڈ کا جو حال ہے وہی ہوگا, یہاں آئے گی تو دھیرے دھیرے سب دیکھ لے گی, سنبھل جائے گی. باپ نے فرط محبت میں اپنے بچے کا, اپنے بیٹے کا, اپنی بہو کا سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا. باپ ہوتا ہے. چلو اب میری غریبی کے دن دور ہو جائیں گے, میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے, منسٹر سے بات کر کے اس کو نوکری لگوا دیں گے, یا اتنی بڑی ڈگری مل گئی ہے وہ اس کو خود ہی نوکری مل جائے گی. فرط محبت میں باپ نے سامان اٹھا لیا اپنے سر کے اوپر اور لے کر چلنے لگا. اس کی بیوی سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون آدمی ہے اور کلیوں کی طرح اپنے سر پر سامان کیسے لاد لیا. اس نے پوچھا ہو از ہی. کرسچن لڑکی اپنے پتی سے, ہسبینڈ سے پوچھتی ہے ہو از ہی, وہ کون ہے جس نے یہ سامان اپنے سر پر لاد لیا. 4 سال لندن میں پڑھ کر آنے والے لڑکے نے دیکھا کہ میری بیوی میری باپ کو بہت بری نظروں سے دیکھ رہی ہے, اور ایسا تو کبھی لندن میں ہوتا نہیں تھا. تو اس نے آئیڈینٹی چھپا لی, یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے. اس نے کہا کیا ہوا, ہو از ہی, کون ہے. لڑکے کے منہ سے جملہ نکلا ہی از مائی سروینٹ, یہ میرا نوکر ہے. باپ چاہے کتنا بڑا گنوار رہا ہو لیکن ٹوٹی پھوٹی اتنی انگریزی تو جانتا ہی تھا. باپ آگے سامان اٹھا کر چل رہا تھا. جب اس کی بیوی نے پوچھا ہو از ہی, وہ کون ہے, اور اس پر بیٹے نے جواب دیا ہی از مائی سروینٹ, تو قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی. دل کو چوٹ لگی. ایک مرتبہ تو سوچا کاش زمین پھٹ جاتی, میں زمین میں دھس جاتا. کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو کانوینٹ میں ڈالا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے منسٹر سے سفارش کر کے میں نے لندن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ اور کیا لندن میں 4 سال رہنے کے بعد یہ وہ سیکھ کر آئے گا؟ بیٹے نے جو جواب دیا اس پر باپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا صدمہ فیوچر کو لے کر, مستقبل کو لے کر ہونے لگا کہ اب میری زندگی تو چند دنوں کی ہے. یہ انگریز عورت جو میرے گھر میں آ گئی, اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو بھی اپنی ماں سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ یہ عورت اس کو اپنی ساس مانے گی یا نہ مانے گی؟ ادھر میں مر گیا تو میری بیوی کہیں در در کی ٹھوکر نہ کھانے لگے, 2 ٹائم کا کوئی کھانا بھی دے گا یا نہ دے گا؟ یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے. پھر بھی عورت کے سامنے, اس کی نئی بیوی کے سامنے اپنے اس باپ نے اپنی زبان نہ کھولی اور سامان لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور ایک کمرے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے, یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے, اور خود نوکروں کی طرح رہنے لگا.
کہ میری بہو کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ میرا باپ ہے، ورنہ کیا سوچے گی اور میرے بیٹے کی عزت میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ بیٹے کو ایک نوکری مل گئی، وہ آفس جانے لگا۔ باپ اپنے بیٹے کا لنچ لے کر کبھی کبھی آفس جاتا تھا، لوگ اس سے پوچھتے تھے بیٹے سے یہ کون ہے، اس وقت بھی وہ سچائی بتانے سے انکار کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے، کبھی کہتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے، کبھی کہتا تھا یہ میرے جاننے والے کے باپ ہیں، کبھی کچھ۔ ایک دن کسی نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ روزانہ آتا ہے یہ کون ہے؟ لڑکے نے کہا یہ میرے جاننے والے ہیں، کھانا لے کے آتے ہیں۔ باپ آج غصہ برداشت نہ کر سکا اور باپ نے چھوڑتے ہی کہہ دیا بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں، بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں، تاکہ سب کے سامنے احساس ہو سکے۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کی ماں کون ہے اور میرا اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ میری بیوی ہے۔ لڑکی کو آج بڑی شرم آئی کہ سب کے سامنے باپ نے اپنے آپ کو میرا باپ کہہ دیا۔ اس نے کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا اور ایک نوٹس بھیج دیا اور اپنے باپ کو حکم دیا کہ کورٹ میں یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، ورنہ زندگی تمہاری تباہ کر دوں گا۔ مقدمہ لڑواتے میرے پیارے ساتھیوں وہ مقدمہ پٹنہ کی عدالت میں چلا، لیکن بھارت کا کیا عدالت اتنی جلدی فیصلے کہاں کرتی ہے؟ مقدمے لٹکے رہتے ہیں، مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی باپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، یہ باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دھوبی مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ کانوینٹ اسکول میں اس نے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا ایک اچھی پڑھائی پڑھے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، لندن بھیجا سفارش کر کے کہ پڑھ لکھ کر آئے گا تو میری غریبی دور ہوگی، فیوچر اچھا ہوگا۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ مجھے اس بیٹے کو اپنا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مقدمہ لڑنا پڑے گا اور میرا بیٹا اس بات پر میرے اوپر نوٹس بھیج دے گا کہ تم میرے باپ ہو، یہ کورٹ میں ثابت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں آج کی موجودہ تعلیم میں اور موجودہ کانوینٹ عیسائی مشنریوں نے باپ اور بیٹے کی تمیز کو بھی ختم کر دیا ہے۔ غور کرو وہ امریکہ اور غور کرو وہ لندن، جہاں آج بھی جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ جلدی سے یقین نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا یا کسی دوسرے کا۔ جہاں آوارہ نسلوں کی بھرمار ہو، جہاں شادی سے پہلے لڑکیاں مائیں بنتی ہوں، جہاں جسم کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پتی استعمال کرے، میری باڈی میری جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہو کہ یہ میرا ہے، میرا جسم ہے، میں جہاں چاہوں استعمال کروں، جہاں شادی کے بعد بھی ایک پتی کو اپنی پتی کی باڈی پر پورا حق نہ ہو، آج وہی سے نکلنے والی عیسائیت اور وہی سے چلنے والے یہ کانوینٹ اسکول میرے بھائیو آج ہمیں کہاں پہنچائیں گے، کس دہلیز پہ پہنچائیں گے؟ اس مرتبہ کا ریکارڈ دیکھو، امریکہ کا ریکارڈ ہے 1 کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بنی ہیں۔ یہ امریکہ کا ریکارڈ ہے اس سال کا، 1 کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن گئی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ماں بنی ہیں جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا تھا، یعنی بچہ نہ ہو روکنے والی دوائیں یا روکنے والی چیزیں استعمال کی تھی، اس کے باوجود حمل ٹھہر گیا۔ جن لوگوں نے استعمال کی ہوں گی اور وہ کامیاب ہو گئی ہوں گی اور حمل نہیں ٹھہرا ہوگا، اگر ان کی تعداد جوڑی جائے تو کہاں تک پہنچے گی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ان کی گنتی ہے جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا اور پھر بھی حمل ٹھہر گیا۔ ذرا تصور کرو، جہاں حرامی بچوں کی کمی نہ ہو، سڑکوں پر ٹہلنے والے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا اصلی باپ کون ہے، وہاں سے نکلنے والی عیسائیت اور وہاں کے پیسوں سے چلنے والے یہاں کانوینٹ اسکول اور ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والی ہماری اولادیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا عقیدہ محفوظ رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور لکھائیں گے اور بہت بڑا آدمی بنا دیں گے اور اسلام کی ہم حفاظت کر لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں سازشوں کا جال بچھا ہے، سازشوں کا جال۔ شاید آپ کو معلوم ہے جس دن اتر پردیش کے اندر دوبارہ مکھ منتری بنا ہوا یوگی آدتیہ ناتھ، جس دن 25 مارچ کو شپت لے رہا تھا، شپت
दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ, जिस वक्त वो शपथ ले रहा था उसी वक्त बहराइच के एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा था। जरा तसव्वुर करेंगे आप, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश ये है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा?